Oke, selanjutnya sesi akan kami serahkan sepenuhnya pada Bapak Muhammad Iqbal. Pada Bapak Muhammad Iqbal kami persilahkan. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, can you hear me? I can hear you, sir. Sure. Okay, thank you ya. Terima kasih. Okay, let me put myself on the spot. Okay, there we go. Okay, thank you so much ya buat moderator dan panitia semuanya for inviting us, Education USA, US Embassy Jakarta. And then I'm going to share a little bit about the Education USA, who we are, what kind of services that we provided, ya, apa yang kita berikan, service apa yang kita berikan, and then I'm going to take 30 minutes for my presentation, and then we're going to take like 20 minutes for the Q&A. Jadi nanti di Q&A ini akan kita banyak, I hope, I expect more questions from you guys, ya, tentang apapun yang something related to Education USA. Jadi nanti kita akan bisa lebih banyak berdiskusi ya. Okay. Alright, going to I'm gonna share my slide, ya. Tapi at the same time, I'm gonna share who I am, ya, siapa saya. I am Muhammad Iqbal. As you know, I am working as Education USA advisor di Kedutaan Besar Amerika Serikat. And then Oke, saya bekerja sebagai Education USA Advisor ya, jadi ngebantuin teman-teman yang ingin sekolah ke Amerika Serikat. Oke, I hope you can see my screen right now. Let me check it. Mungkin sedang, yeah, there we go. Ya, seharusnya bisa ngelihat ya presentasi saya. Bisa, Pak. Oke, alright. I'm gonna give a bit. Okay, the topic today is a study in the United States, ya. Jadi lebih kepada overview, ya. Jadi gambaran besarnya kuliah di Amerika Serikat itu seperti apa. Tadi saya juga sempat dengar ya, ada beberapa teman yang ingin join event ini. Dia pengen tahu sistem di sana seperti apa, kehidupan di sana seperti apa, apakah ada beasiswa atau enggak gitu ya. So we can share that a little bit ya. Nanti kita bisa diskusi a little bit about that. Okay. I'm gonna move forward. Jadi saya skip aja nih, test your knowledge. Okay. There we go. Okay. Now, as you can see from the screen, ya, di sini ada there are 4 regions, ya, ada the West, ada Midwest, ada the South, ada the Northeast. Jadi kalau kalian sering ketemu dengan teman-teman yang baru pulang nih, atau yang akan berangkat ke Amerika Serikat, oke, pasti mereka sering bilang, kamu kuliah di mana? Oh, saya kuliah in the West sih, kayaknya the West Coast, kayaknya seru gitu ya, atau the Northeast atau Northeast gitu, East Coast. Oke, jadi di sini kalian akan tahu. Jadi the West itu negara bagian itu yang apa aja. Jadi the West Coast itu ada California, yang paling terkenal sih California. Jadi banyak nanti teman-teman Indonesia itu yang kuliah di California ya untuk yang the West-nya. Tapi kalian juga bisa ngelihat from the screen ya, how many states from the West ya. Ada Midwest juga, ada North Dakota, ada South Dakota, ada Nebraska, ada Iowa, Missouri, Illinois, Indiana, dan segalanya. Terus kalau the Northeast-nya itu ada New York, ada Pennsylvania, ada New Jersey, ada Connecticut, ada Rhode Island. Jadi kalian, terus satu lagi the South. Kalau saya itu dulu I graduated from Texas A&M, ya, which is down to the south, ya, agak sedikit ke bawah, ke selatan. So kalau di selatan itu ada Texas, ada Oklahoma, ada Arkansas, ada Louisiana, ada Tennessee, ada Kentucky, terus ada Alabama, Georgia, Florida, dan sebagainya. So I hope you can imagine this kind of 4 region ya. Jadi ini kalian bisa ngebayangkan
Kalau West itu apa aja, state-nya ada Midwest itu apa aja, the South apa aja, Northeast apa aja. Oke, yang paling enak sih sebenarnya itu the South. Ya, the South itu kalau untuk kehidupan nggak terlalu yang dingin banget. Terus untuk kehidupannya sama kayak kita sih, tapi kalau dibilang dingin ya dingin mereka ya untuk cuacanya. Oke, and then I'm gonna move forward to ya kalau kalian see also from the screen, ini ada banyak banget kampus-kampus. Ini adalah maskotnya mereka ya, logonya mereka. Kalau saya itu di Texas A&M, which is ada ATM ya, kalau tulisan ATM itu adalah kampus saya. Terus di sampingnya ada Texas Arlington ya, UT Arlington. Terus ada macam-macam tuh, ada Nebraska, ada Illinois dan segalanya. Ini setiap state itu banyak kampus-kampus yang bisa kalian coba. Yang bisa kalian coba nge-apply ya. Oke, who we are? We are Education USA. Ini adalah a US Department of State network of 430 international student advising centers in more than 175 countries. Kita langsung di bawah Departemen Luar Negerinya Amerika dengan ada 430 advising center di 175 negara. So one of the countries in Indonesia. Oke, jadi tugas kita ini adalah memberikan committed to promoting the diversity of US higher education to help international student. Jadi kita ingin ngebantuin international student kayak orang Indonesia untuk menemukan pilihan yang paling tepat untuk sekolah mereka ke Amerika Serikat sesuai dengan kebutuhan, terus sesuai dengan skill, sesuai dengan tujuan atau karir kehidupan dia setelah selesai nantinya. Okay, and then we have a bunch of advisor, ya. Dan advisor ini adalah give an accurate and comprehensive and current information about the full range of higher education. Jadi kita ada beberapa advisor, nanti saya akan jelaskan juga. Kita itu ada beberapa center dan beberapa advisor itu yang akan kalian bisa talk about and discuss something what you want to discuss about your planning study in the United States. Okay, this is our services. Okay, jadi everything is free. Jadi kita semua di sini free semuanya. Mau konsultasi kan, mau information session like today. There's nothing that I can pay for this. Jadi kalian mau invite kita, we are so ready to help you. Jadi as long as we have our free time, jadi kita akan siap akan ngebantuin. Jadi kalau kalian ngundang kita itu memang semuanya itu gratis. Itu ada free departure orientation. Sebelum berangkat kita akan biasanya memberikan free departure orientation. Terus nanti kita ada fair juga. Ada spring yang biasanya itu di awal tahun, dan fall fair itu biasanya itu di akhir-akhir September atau Oktober nantinya. Oke. There we go, advisor assistances. Jadi advisor itu ngebantunya apa aja. Jadi kalian bisa ngeliat di sini, determining the best fit university for you. Jadi akan ngebantuin kamu mencari kampus yang paling cocok. Terus nanti ada CV or resume evaluation, and then checking your admission essays and scholarship and fellowship information. Terus nanti ada university admission and others application requirements. And then yang terakhir itu adalah kita ngebantuin kalian kalau butuh untuk mock up interview. Jadi kalau kalian persiapan untuk interview, we're gonna help you that as well. Okay, why study in the US? Okay, jadi I believe that some of you have your own reason why do you want to study in the US. Why do you want to take your bachelor or your master or doctoral program in the US? Dan mungkin kalau saya bisa memberikan take a conclusion adalah kalian memilih Amerika it is because of the quality, okay, and excellent in education, known for quality and flexibility of its facilities, faculty and programs dan segalanya. And kalian tahu juga, which is most of the university in prestigious school, top ranked school in the world. Dan terus kalian earn a degree that is recognized and respected worldwide. Okay. And then beside quality choice, jadi banyak pilihan di Amerika Serikat itu thousands of accredited US colleges and university in the United States.
Okay, variety of programs. There is a wide range of school, countless area of study and specialty degrees. Jadi banyak sekali program, area, major, whatever you name it ya. Jadi ada banyak hal, banyak pilihan ya di sana gitu. And then support cultural diversity. American university are bastions of cultural diversity. Jadi Amerika Serikat ini sangat appreciate untuk perbedaan budaya ya, cultural diversity. Okay, and then resources ya. Terus tadi ada quality and choice, and the third one is resources. Kenapa? Karena resources mereka itu cukup it's amazing, cutting edge technology and resources ya, sangat mutakhir, sangat bagus secara teknologi dan resourcesnya mereka, and parallel research budget ya. If you're talking about research budget mereka itu juga cukup besar sekali. So if you're looking for a university that can help you for your research interest, you can choose university as one of your top destination. Okay, resources, and the last one is networking. As you might get a strong professional network, and then you're gonna plug into the most dynamic scientific community. Terus kalau kita lihat di sini juga ada over 1 million international students studying in the US, largest number from Asia. Okay, there we go. Sekarang itu ada there are about like 9,000 ya, 9,800. This is almost 10,000. Ini datanya agak sedikit yang sudah lama, tapi yang sekarang itu sekitar 9,000-an gitu. So which is not so many ya. Kita we need more Indonesian to study in the United States. That's why we want to kind of promote or kind of do like brand awareness about kind of the educational system in the United States. Jadi kita pengen more Indonesian study in the United States. Okay. So you might be questioning about what is the best, what is top fields or major in the United States. As you can see from the screen, okay, 8 popular fields in the United States is first is engineering, okay, 21%, and then followed by math and computer science is 19%. Terus ada business and management 16%, ada terus yang lainnya itu ada social science, and then physical life science, and fine applied arts, ada health professions, and ada communication. Okay, so jadi but beside these 8 popular fields that you can choose any major, any areas, any kind of field you want to study, karena di Amerika Serikat itu banyak sekali ilmu yang mungkin we cannot find that here in Indonesia, but United States has it. Okay, jadi banyak program-program yang terkadang yang tidak ada di Indonesia dan ada di sana. So you can try, you can apply to study there. Okay. All right. Okay, there we go. 1 out of 3 international students studies in California, New York, and Texas. Okay, jadi di Amerika Serikat itu yang paling banyak top 3 international student itu ada di California, New York, and Texas. So, but okay, I think if you want to study in these states, kamu akan ketemu dengan orang Indonesia lagi gitu. So I suggest if you can explore more than 3 states. In another states, probably you want to study like, I don't know, in Iowa or in Illinois. Jadi kenapa? Karena kalau if you meet with Indonesian again, you're gonna speak Indonesian, and then you're not gonna exposed with the new culture. Jadi saya sarankan kalau kalian bisa belajar di state-state yang lain juga, that's interesting as well ya. Jadi nggak mesti harus you have to go to like California, New York, and Texas. So
All right, where do international students mostly study at? Okay, New York University, ada Southern California, Northeastern, ada Columbia, University of Illinois, Arizona State, University of California, Los Angeles, Purdue University, University of California, San Diego, Boston, dan segalanya. Jadi ini international student, that's not only for Indonesian ya. Jadi international student itu ada sejutaan di sana. Mostly they study to those universities. Ada Texas A&M, that's my university, that's in College Station. Ada sekitar 7.000-an ya. Alright. Okay, we move to educational system in the United States. How is that like? Okay, jadi kalian setelah senior high school, after you graduate from your senior high school, there are 3 options that you can go to. Okay, the first one is you go to vocational school, which is you might not get a degree, you might get a non-degree program. At the end of that, you might get a certificate and skill that you choose. And the second options, you can go to the community college, which is like 2 years. And then after 2 years, and then you will be transferred in another 2 years in the university that yang biasanya itu kerjasama dengan community college that you study for. Okay. I'm gonna explain that a little bit more more extensively in the next slide. Okay, the third options is you can go to the 4 straight year university, which is yang seperti yang kita biasanya kita lakukan di sini ya, jadi langsung 4 tahun, and then after 4 years, and then you can go to another 2 years for master program, and then you can spend for more than 4 years for your doctoral programs. Okay, there you go. Okay, community college 2+2 program. Okay, you can try this. Okay, you spend 2 years in the community college, and then you will be transferred in another 2 year in the university. Jadi biasanya itu there are some kind of like transfer agreement. Jadi community college yang kamu masuk itu biasanya ada transfer agreement dengan universitas yang nanti kamu akan lanjutkan 2 tahun ini lagi. So for example, like Seattle Central College, mereka itu bekerja sama dengan University of Washington atau Gonzaga University atau Seattle University. Oke, terus ada Shoreline Community College, itu mereka bekerja sama dengan University of Washington, ada Gonzaga, ada Washington State dan segalanya. Ada Orange Coast College, jadi nanti kamu you will be transferred to USSB, California State University dan segalanya. Oke. But one thing that I want to emphasize, tapi saya ingin tegaskan di sini, kamu tidak harus mencari kampus transfer di kampus yang sudah bekerja sama. Kamu bisa transfer di any state you want, in any university you want. Oke, misalnya kamu community college-nya di Seattle, tapi terus kamu pengen transfer di university di California, bisa. Oke, which is walaupun mereka tidak ada transfer agreement. Transfer agreement di sini itu kayak ada satu kerjasama atau ada afiliasi antara community college dengan universitas, which is nanti proses transfernya itu lebih gampang. Tapi di luar dari itu, you can choose any university for your transfer your program for another 2 years. Okay. There we go. I'm gonna go with there we go. Typical application requirement. Dan ini adalah typical. Dan kebanyakan hampir university ini mempunyai requirement seperti ini. Okay. Application fee is around like $50 until $100 each university, and then there are admission exam scores. Yeah, ada English proficiency test, which is like a TOEFL, IBT, or IELTS, terus ada PTE, ada Duolingo, and then there's another test, we call that standardized tests. Itu ada sekitar SAT, sekitar 1.250 atau 1.300. Ada ACT, it's around like more than 30 or 31. Okay, you need to check that out. Tapi during pandemic, it's 1 year ago, it was they waived for the SAT. Jadi mereka nggak minta SAT-nya. Tapi sekarang itu kan sudah agak kembali normal ya. So I believe that university they still need SAT, but you need to check with the university whether they still need SAT or they're gonna waive it. Waive di sini berarti kamu tidak harus mengirimnya.
And then what you need to do is you have to provide 2 until 3 essays. We call that personal statement and or study objective. Ya, ada yang juga nanti kampus yang minta cuma 1 essay. So again, it's depend on the university that you apply to. Check with their requirements and what kind of the essay, what kind of the essay that they're asking for. So you need to check that out. And then transcripts and diploma, and then 2 until 3 letters of recommendations, ya. Terus ada yang terakhir, ada interview. Okay. There we go. And then I'm gonna choose okay. American university use a holistic approach when reviewing applicants. American universities also put high value on characters, extracurricular involvement, work experience, and the applicant's reason for wishing to attend that university. Okay, disebut dengan holistic approach di sini adalah you have to make sure kamu itu tidak hanya you are best in your academic. Oke, tapi kamu yang lainnya itu nggak best. Misalnya kayak your engagement atau social engagement kamu itu kayak nothing itu tidak bisa. So academic okay, but outside of academic, outside of the classes, what thing you involved to? Misalnya ada event apa, ada kegiatan apa. This is part of the extracurricular involvement. Okay? Dan mereka ingin tahu kamu seberapa aktif kamu gitu loh. So kalau kamu if you're looking for university, if you're planning to study in the United States, ya, jadi kamu sudah harus mempersiapkan kira-kira social engagement kamu itu sudah harus kamu mulai dari sekarang. Extracurricular involvement kamu itu harus kamu sudah mulai dari sekarang. Sehingga ketika in the next 1 year, in the next 2 years when you apply, kamu sudah cukup bagus secara profile kamu di CV kamu. Kamu ikut ini, kamu volunteer this, you involve this, being a leader in one project, being a coordinator, being a, I don't know, there's so many stuff that you can put on your CV. Dan itu akan membawa your CV is more colorful, and then you're gonna be like the outstanding, one of the outstanding candidate, dan akan menjadi satu calon yang bagus lah untuk kampus tersebut. Okay, remember this. Okay, I'm gonna talk a little bit more about academic year. Yeah, academic year in the United States, there's 2 academic years. The biggest one is fall semester, and the second biggest is spring fall, and the third is summer. Ya, tapi untuk penerimaan mahasiswa baru itu there's only 2 academic years, fall semester and then spring semester. Tapi yang paling gede itu adalah fall semester. Jadi fall semester ini kalau kalian bisa ngeliat itu adalah dia fall semester is the first semester of US academic year, starting around August, roughly 13 weeks long semester continuing till late December or mid-January, with the application process for the fall beginning 1 year before you join the course. Nah, kalau kalian anggap saja fall itu mulai kuliahnya itu Agustus 2022. Oke, berarti kamu harus ngelamar itu biasanya registrasi pembukaan kampusnya itu sudah dibuka di Agustus di fall 2021, Agustus di 2021, which is the 1 year long process for the application processnya. Oke, dan kita lihat timeline-nya. September to December, August, ya, sebagian ada yang August ya. August, September to December, the deadline for submitting the form. Okay, April to May, in this period, you start receiving acceptance or rejection letters from the universities. Okay, and then applicant will also be presented with the financial and possibility that they can tap. Jadi sekitar April to May, jadi nanti kamu akan diumumkan kamu diterima atau tidak, and then you have to show your financial support, apakah kamu bisa atau tidak. And then around May to August, applicants should start applying for student visa in this period. Jadi Mei sampai Agustus itu kamu sudah dalam masa persiapan untuk pembuatan visa. Okay. And then the second biggest is spring.
Okay, spring semester. The spring semester start in January and ends in May. Okay, jadi kalau kalian mau belajar di Januari, spring semester di 2022 berarti kamu proses penerimaan application prosesnya itu biasanya itu dibuka di Agustus bulan kemarin sampai bulan November. Coba kita ngelihat sekarang ya. Oke, timeline-nya September. The application process for spring start during the period which give the student roughly 4 months. Jadi hampir sama dengan fall semester untuk application prosesnya. Tapi fall semester biasanya itu nggak hanya sampai Desember sebagian kampus, ada sampai yang sampai Januari, Februari, Maret, ada yang sampai April bahkan. Tapi kalau spring, waktunya itu hanya 4 bulan masa application prosesnya, which is from August, September, sampai November, itu Desember dan Januari, November, the deadline for submitting form is usually November. Candidates should arrange their reference letter and get their scorecards ready. Terus di Januari, the orientation program begins. Jadi kalian ngedaftar itu sekitar Agustus dan sampai Agustus, September, Oktober, November itu sudah submit, sudah deadline-nya, terus biasanya Desember itu ada pengumuman, terus Januari itu kamu langsung bisa kuliah. Okay, that is so the second biggest, which is kalau kita sarankan is always you need to take on fall semester, which is that one of the biggest semester yang paling bagus ya, yang paling besar juga. Okay, one thing you should remember, you should not try to match yourself to the school, but rather find the school that matches you and your priorities and long-term goal. Ya, jelas ya di sini ya. Oke, jadi pastikan kampus yang campuses that you apply is match with your priorities and long-term goal. Okay, remember that no official ranking system exists for colleges and university in the United States. The best college or university is the one that is best for you and meets your requirement, academic, financial, and personal. Okay, all right. Saya mau cek dulu. Saya masih ada 10 menit lagi. Before we start for our the Q&A ya. So your 5-step to US study. Okay, ada 5-step to US study. The first one is research your options. Okay, the second one is finance your studies. The third one is complete your application, and the fourth one apply for your student visas, and the fifth one is prepare for your departure. Okay. Research your options, kita selalu make sure you have to familiarize, kamu harus familiar with the US degree, ya, kampusnya. Define your priorities, prioritas kamu seperti apa, apakah majornya pengen belajar di mana, oke, kampusnya mana, terus kampus di mana, terus search the school, ya, explore the school as much as you can, sampai kalian mendapatkan kampus yang paling cocok. And then for the second step is finance your study, and then you need to make sure whether you're gonna borrow your own money or you're gonna take another alternative ways, whether that's through scholarship or another ways through assistancy. Okay, so you have to make sure with that. Okay, find ways to reduce educational costs juga. Jadi nanti apakah dengan bekerja di kampus, okay? Apakah dengan bekerja di luar campus, anything that you can find ways to reduce your educational costs. And yang ketiga adalah complete your application. Manage the application timeline. Tackle application requirement. Jadi you have to make sure kapan deadline-nya, ya. Terus ketika deadline-nya biasanya itu mereka buka September sampai Desember. Tapi biasanya itu kita kan last minute banget ya. And we also suggest not to apply in the last minute session, karena kalau last minute session itu biasanya banyak yang apply dan terkadang kita application process the application yang kita masukin itu nggak terkirim takutnya gitu loh. Alright, and for the fourth one is apply for your student visa. Jadi student visa ini adalah you do that after you all get accepted. Ketika kamu udah keterima, and then you think about how to apply for a student visa, ya. Jadi you don't need to apply that in the first place, okay? Tapi kalau sudah selesai semuanya udah keterima, sudah tahu jelas kampusnya, itu baru kalian itu nge-apply ke student visa. And the last one is prepare your departure.
know what to expect you right is into your academic environment. Jadi di sini kita akan we gonna give you a lot of information about what to bring and what to expect ya. Jadi apa yang harus kalian bawa, terus apa yang harus kalian antisipasi juga untuk sebelum berangkat in the US. Jadi biasanya kita akan ada orientasi like I think 1 or 2 months before you depart to in the United States. Okay. I think I have 5 more minutes before I'm gonna go. Okay, again. You need to seek out the institution that is the best fit for you academically, socially, and financially. Okay, I'm gonna explain this a little bit. Okay, narrowing your choices. Di Amerika Serikat itu banyak sekali university. Okay, there's a lot, thousands of university. Ada 4.500 university. Dan paling gampangnya adalah kalian dengan you divide it into like 3 schools. Okay, the first one is rich school. The second one is realistic schools, and the third one is safety schools. Yeah, rich school is competitive, hard to get in, and list one or two school. Jadi kayak kalian listkan aja dulu rich school ini yang kompetitif, misalnya kayak Harvard, kayak Stanford, Yale, UPenn, stuff like that. Okay, and then realistic school. Best match, ini kira-kira yang realistic untuk kalian. Jadi listkan 2-3 sekolah. And then the last one is safety school. Easy to get in, not competitive, admissions are guaranteed. Jadi ada 3 ya, narrowing choices. Jadi dari narrowing choices ini kalian akan tahu kira-kira kampus yang cocok untuk kalian ini apakah rich school, realistic schools, atau safety school jadinya. Dan di sini saya sudah ngebagiin ya, ada 3 kampus di sini, ada tiga school ya. Rich school ini adalah first tier, kalau bisa kita sebutkan juga. Dan di sini adalah top requirement-nya itu, TOEFL requirement mereka itu ada sekitar di atas 100. Oke, ada Yale University, ada Brown University, ada Stanford, ada MIT, Columbia, Harvard, you name it ya. Ini kampus-kampus yang keren banget di sini. Okay, some of you are so smart. Your English score is really good. Jadi kalian bisa nilai kalian TOEFL kalian itu bagus. Kalian bisa masuk ke rich school, ya. But some people their score is not high as other students. Ya, mereka cuma dapat 90. So if you get 90 for your TOEFL score, ini ada kampus-kampus yang kira-kira itu cocok dengan kalian. Oke? And the third one is safety school. It is TOEFL requirement itu di atas 79. So what I want to emphasize here, jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah you don't have to go to top school, ya, rich school, ya. Dan kamu nggak akan bisa memaksa juga akan masuk ke Yale juga kalau TOEFL kamu itu cuma dapat 80. Okay, be realistic ya. Kamu harus realistic dengan kondisi kamu. Kecuali memang you are smart, your English score is really good, kamu bisa masuk di sana. Tapi kalau nggak bisa ya, you have to find the best fit. Tadi saya selalu menekankan best fit ya. Best fit ini yang memang cocok dengan nilai kamu, cocok dengan planning kamu ke depan, cocok dengan apa yang ingin kamu pelajarin. So always look for the universities that all fit with you in terms of scores, yeah, in terms of the career planning, in terms of everything, anything else. Jadi kalau di sini kan akan ketahuan nih. Biasanya nanti kalau kamu akan konsultasi dengan saya akan selalu menyarankan carilah 5-7 kampus yang sesuai dengan jurusan kamu. Nanti kamu akan tahu which is dari 5-7 kampus ini kira-kira yang paling cocok untuk kamu itu secara nilai itu yang mana. Oke, setelah nilai kamu bisa ngecek nanti dengan kurikulumnya apakah kamu senang atau suka dengan belajar di sana dengan kurikulum ditawarkan. Karena sebagian orang nggak terlalu suka, pengen walaupun kampusnya bagus tapi kurikulum ditawarkan mungkin nggak terlalu menarik gitu ya kan, karena setiap orang punya they have their own preference what you want to study ya. Right, I think I have 3 more minutes ya. Oke, ini penjelasannya step finance. I'm gonna go, there we go.
student budgets 2019-2020 ya. Ini as you can see from the screen, public 2 years ya, ini tadi community college ya, yang public 2 years itu per tahun ini kalau kalian lihat semuanya itu ada sekitar per tahun itu biaya tuition and fees, ada room and board, ada books and supplies, ada transportation, other expenses, itu dua semester untuk 1 tahun itu sekitar biayanya itu is around like 18,000. Okay, if you're going for public 4 years university itu 4 tahun itu sekitar kisaran 1 tahun itu is about 26 ya, ada 25 until 26, akan ada yang 30 ya. Terus kalau kamu if you're going to public 4 years out of state ya, in state sama out of state ini adalah orang yang dari state tersebut bisa kuliah. Misalnya Texas, orang Texas ya, orang Texas belajar di Texas. Oke, orang California belajar di Texas masuknya out of state. Oke, orang international student masuknya out of state. Oke, jadi kalau out of state itu ada sekitar 42.000, which is double ya, 3 times, bahkan 3 kali harganya itu lebih mahal. 42,000 like $970 ya. If you're going to private non-profit 4 years on campus, itu kalau top school, you might need like 53,000 like $980 which is a lot. Ya, ini adalah gambarannya. If you're going to the university in the United States. Alright, okay, I'm gonna go to final ya. This is our okay. How to contact us? Yeah, kita tadi I already explained that we have a bunch of advisor. Kalau saya itu Muhammad Iqbal, I'm based in My America Jakarta. Terus ada kolega kita juga at America Jakarta, that's in Vina Alatas, Pacific Place. Terus ada di Medan, Jeffrey Geo. Jeffrey Geo ini is already left, tapi sorry ini saya nggak update, seharusnya dia udah keluar. Terus ada di UIN, Banda Aceh, ada American Corner in Makassar, terus ada di Malang, terus ada di Surabaya. So yeah, this is our contact, but if you want to contact me especially for this, nanti saya akan bisa share juga ya nanti di Q&A. Terus ini, this is our Instagram and Facebook, and we also have a Twitter if you playing Twitter as well. Education USA Indonesia and Education USA Indonesia for both of these account for both of these social medias. Yeah, we're so active. Okay, this is my email. Okay, this is iqbalm2@state.gov or iqbal.muhammad@educationusa.org. This is my phone number 0811 8012 538. All right. We're gonna go with the Q&A, I believe so, and then I'm gonna stop my screen. Oke, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan Bapak Muhammad Iqbal. Ada banyak informasi dari presentasi tadi ya teman-teman, mulai dari apa itu Education USA, layanan yang dikasih dari Education USA, terus ada 5 steps untuk belajar di US juga, sampai ada 3 cara milih universitas di USA. Nah, yang paling penting dari presentasi ini adalah cari sekolah yang sesuai dengan kita ya Bapak Muhammad Iqbal, benar kan? Oke, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Muhammad Iqbal. Oke, ini nanti akan pertanyaan itu dari Mbak ya, atau saya langsung aja atau gimana, Mbak? Oke, nanti saya akan menanyakan pertanyaan dari kolom chat yang sudah diberikan sama teman-teman di sini. Oke, siap. Nanti siap. Saya langsung jawab nanti. Siap. Oke. Oke. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Bapak mau menunggu sampai pertanyaan semua masuk atau bisa dijawab semua satu-satu aja? Boleh di satu-satu aja, Mbak. Dicicil aja nggak apa-apa. Oke. Ini ada pertanyaan ya Pak, untuk sekarang apakah bisa bekerja out of campus untuk international student? Untuk bekerja ya? Iya.
Yes, you can work on campus up to 20 hours a week. You can work on library, ya. Kamu bisa kerja on computer lab. There's so many works on campus. Kamu bisa bekerja. I asked kemarin itu saya sempat nanya anak S1 ya, bachelor programs. Saya tanya, how many of you friends work during the school time? And she mentioned that 90% of her friends working as a part-time on campus. Jadi bisa dikatakan itu 90% dari temannya itu bekerja di kampus sebagai part-time students. So that's the thing that you can do, yeah. One of ways to get additional money, yeah. This can help you for untuk kehidupan living cost kamu lah, at least di sana. Alright, Mbak. Ya, tadi on campus kan ya Pak? Yes. Ini pertanyaannya kalau untuk out of campus nih bisa nggak ya kira-kira? Off campus itu biasanya buat international student itu tidak bisa, and except ya, kecuali kamu sudah selesai program, ada internship. Internship itu kayak magang. You can work on campus, you can work on companies, you can work anywhere. Tapi at least you have to complete or you have to finish your program first. 4 tahun, setelah itu baru boleh. Tapi kalau during your school time, you can work only on campus, ya, dengan berbagai macam banyak pekerjaan di dalam kampus. Terima kasih Pak. Jadi untuk out of campus ini bisa tapi ada ininya ya Pak, ada. Yes, you have to finish bachelor programnya dulu. Setelah itu baru bisa nge-apply untuk internship program ya. Jadi istilahnya kayak magang lah, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah universitas di US prefer IBDP or A-levels? Yes, they accept that ya. Tapi nanti ini kan kurikulum international curriculum ya. Which is you can use that international curriculum. Kamu bisa menggunakan national curriculum juga. Kamu bisa any kind of curriculum. Tapi kalau A-level atau apapun itu, kamu harus you need to communicate with the school admission. Ya, prosesnya seperti apa? Karena beda kampus beda untuk how much score they need, how much credit they can transfer, seperti itu. Yes, kalau kamu tanya apakah bisa, tapi kamu harus talk a little bit with the school admission about that, how the process to your score can be transferred atau your courses can be transferred, seperti itu. Terima kasih Pak Iqbal. Berarti untuk IBDP dan A-levels ini bisa, tapi harus ini ya sesuai persyaratan dari mereka. Yes. Selanjutnya, kampus apa saja yang direkomendasikan untuk Magister Science, Dietetics, and Nutrition? Karena jika di Google ini mayoritas keluarnya Public Health. Yang mayoritasnya keluarnya apa, Maaf? Public Health. Oh, Public Health. Jadi dia pengen belajar apa tadi? Master Science, Dietetics, and Nutrition. Master Science and? Dietetics and Nutrition. Oh, Physics and Nutrition. Oke. Kamu bisa coba buka di US World and Ranking. Itu ada website, jadi ada pilihan kampus-kampus, ada dari top 100 gitu-gitulah untuk setiap jurusan. Namanya US News ya, berita World Ranking. Jadi nanti ada pilihan. Kamu nanti tinggal search based on major. Jadi majornya kayak fisik, major like nutrition, major health, dan segalanya itu akan keluar di sana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu kamu bisa coba Peterson's ya, Search School. Peterson's Search School. Oke, jadi di situ nanti kamu akan ketahuan akan di based on search school that you put on the keywordnya apa. Misalnya health atau engineering, terus nanti akan keluar dengan kampus-kampus engineering.
Seperti itu. That is one of the best ways to start off your exploration ya about the program. Jadi dengan search school itu, tapi man you have to find the best tool ya, the best tool at least to find the best university in the United States. Oke, Mbak. Oke, berarti bisa dicari oleh beberapa web yang sudah Bapak rekomendasikan gitu kan ya Pak? Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah recommendation letters itu wajib dan bagaimana, di mana dan kapan untuk mengambil SAT dan ACT scores? Oke. Recommendation letter itu sebenarnya tidak ada yang diwajibkan, ada yang tidak diwajibkan. Itu buat S1, tapi kalau S2, S3 itu diwajibkan. Oke. So, nanti kalau misalnya recommendation letter buat S1, kalau kamu nge-apply S1, biasanya nanti kamu bisa minta dari school counselor kamu. Oke, school counselor nanti dia akan recommendation letter ini kan biasanya dibutuhkan orang tersebut yang mengenal kita dan orang tersebut itu menulis justifikasi kita itu siapa, oke? Apakah kita secara akademik cukup bagus atau tidak? Jadi nanti dia akan menulisnya untuk kita. Oke, dan untuk SMA biasanya itu school counselor kamu atau guru BP atau siapalah gitu. Tapi buat S1 itu hampir kalau saya lihat itu tidak sangat bervariasi, ada yang minta, ada yang tidak. Oke. Terus tadi SAT you can buka ke College Board ya, collegeboard.com.org kalau nggak salah saya. College Board itu nanti di situ kamu akan ketahuan tesnya di mana, tesnya kapan, nanti akan ketahuan di sana. Kalau ACT langsung act.com kalau nggak salah saya atau act.org. Jadi langsung ke websitenya mereka. Jadi nanti tinggal daftar online, terus nanti kamu akan ketahuan ikut tes centernya di mana dan di mana. Oke. Kalau dulu pandemi ya, selama pandemi itu memang banyak kampus itu yang waive. Jadi which is you don't have to use your SAT score. Tapi ketika sekarang itu sudah normal lagi, jadi banyak yang minta lagi gitu. So you have to make sure again ya untuk tes SAT ini, dan kalau mereka minta dan berapa dan oke, dan apakah, tapi kebanyakan kampus itu bisa either SAT or ACT seperti itu. Oke, Pak. Berarti ini ya Pak, untuk SAT itu nanti bisa ditanyakan lagi ke universitas yang berkaitan kan ya? Yes. Dan bisa dicek ke sat.com. Yes, College Board, sorry. Okay, SAT itu collegeboard.org atau .com gitu deh kalau nggak salah saya. Oke, nanti langsung ke websitenya, nanti kalian bisa langsung cek test centernya di mana aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira skor aman untuk A-levels di major medicine and business itu berapa ya, Pak? Skor untuk apa? Tes? TOEFL atau? A-levels. Oh, A-level. Oke. I cannot be sure on this. Saya nggak begitu yakin. At least kalian dapat A-level itu kalau nggak salah saya itu nilainya ABCD kalau nggak salah ya, atau angka. I get confused about the Cambridge score ya, itu ada A-level sama IB gitu. Tapi untuk amannya kamu harus ngecek again, check with campus ya yang kamu nge-apply. Jadi biasanya itu mereka punya standar skor sendiri yang mereka terima berapa. Tapi I'm not sure exactly how much ya yang mereka minta setiap kampus. You need to check with the campus as well. Oke, terima kasih Pak. Berarti ini untuk skor minimal, dan yang paling aman tetap harus koordinasi dan tanya langsung ke kampus yang diminati ya. Oke. Selanjutnya, untuk beasiswa biasanya setiap tahun ada batas admission bulan apa ya Pak? Untuk beasiswanya ya? Iya benar. Oke. Untuk beasiswa S1, to be honest, it's nothing from our government, ya.
except itu ada program exchanges ya. Tapi kalau misalnya untuk program degree itu tidak ada sama sekali from our government. Dan biasanya siswa itu they use their own money, I mean like their parents' money, okay, their own money from their parents, and biasanya itu atau mereka go with a partial scholarship from university. So scholarship kalaupun ada dari university, that's not full scholarship, that's only partial. When I say partial, it's mean that you only get probably like 10,000 a year probably, atau mungkin at cost langsung diberikan untuk 4 tahun program kamu diberikan 5.000 atau 10.000 atau 20.000. It can be like that. Atau ada sebagian itu they give you tuitions half. Ada juga misalnya tuitionnya uang kuliahnya sekitar 20-30 ribu, kamu diberikan 15 ribu. Ada juga, ada yang bentuk rewards juga, ada yang bentuk living cost. It depends again university. Ya, itu yang dari kampus. Tapi kalau dari government, none. We don't get from our government. Apakah itu dari government Indonesia ataupun dari government Amerika Serikat. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Berarti untuk scholarship ini dari pemerintah nggak ada ya, dan untuk dari kampus biasanya parsial dan atau langsung tuitionnya yang dikurangi. Yes. Oke, selanjutnya, kira-kira jurusan bisnis di US yang paling diminati itu di mana ya Pak? Kalau bisnis itu macam-macam. Ada di Northwestern University, itu bagus. Terus ada di University of Chicago juga bagus. Ada Harvard juga bagus. Terus ada di Johns Hopkins University. Banyak sih, tergantung dengan kamunya mau belajar dan mau seperti apa. Karena setiap kampus juga punya syarat-syarat berbeda ya. So, terus tergantung kamunya nih sekarang, what kind of business you want to emphasize, ya. Setiap kampus biasanya kan punya konsentrasi yang bidang mereka itu lebih bagus di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. So again, kalau kamu bilang which one are the top best university, a lot, ya. Tapi tergantung dengan it depend on what are you looking for. Berarti kembali lagi cari sesuai apa yang kita mau ya, sesuai minat kita dan passion kita. Yes, fit. Oke, ada pertanyaan lagi Pak. Untuk engineering lebih bagus di US atau Jerman, dan kalau misalkan di US sendiri universitas yang spesialis engineering itu apa ya? Oke, kalau ditanya apakah ke Jerman atau ke Amerika Serikat, I don't know about Jerman. Okay, I study in the US, saya bisa share about US. So kalau kamu tanya which campus, I can say banyak untuk engineering, ya. Ada Caltech juga, terus ada Rensselaer Polytechnic itu di New York juga, terus ada di UC, University of California, Berkeley, San Diego, San Davis. There's so many engineering program. Terus there's so many program engineering in Texas juga, ada UT, ada Texas A&M, ada banyak sekali program engineering. So again, I cannot say okay this is good or that's not good. Again, is what kind of engineering are you looking for, and find the best fit engineering that might okay for you. So carilah yang paling okay dengan engineering yang kamu, apa program engineering kamu. So yeah, we can help that to find that for you. Okay. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Berarti untuk kembali lagi ya, untuk engineering mana yang paling bagus sesuai dengan minat dan passion lagi ya Pak. Berarti. Yes. Dan sesuaikan dengan universitas yang mau kita apply. Begitu kan Pak? Oke, dari sesi tanya jawab ini, saya bisa menyimpulkan ya Pak, untuk kembali lagi tadi untuk kira-kira universitas mana yang paling baik, dan kira-kira skor untuk A-levels, SAT, dan juga EPT tadi disesuaikan dengan universitas yang kita mau apply kan ya Pak.
Dan juga tadi universitas itu kita sesuaikan dengan passion dan minat kita, bukan kita yang menyesuaikan sendiri ke sekolah tersebut. That's correct. Dan untuk teman-teman di sini yang mau berminat untuk ke study abroad ke Amerika Serikat, bisa banget mencoba layanan dari Education USA di sini ya Pak. Dan juga jangan lupa tadi untuk kontak personnya, buat teman-teman kayak ini si Naila dan Cinta, bisa banget dipersiapkan dari sekarang, boleh banget. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah dua kata yang ingin Bapak sampaikan sebagai closing statement? Oke. Yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya bagi teman-teman yang ingin sedang yang dalam proses pencarian sekolah ke Amerika Serikat, kita Education USA ini akan membantu kalian, ya. Jangan takut bermimpi dan terus berusaha, terus memperbaiki diri, terus memperdalam dengan keilmuan dan kembangkan diri dengan segala apapun yang bisa kembangkan secara ilmu ya. Dan itu akan membantu kalian menjadi seorang kandidat yang bagus untuk nanti ketika kalian nge-apply ke sekolah. Terus kita Education USA akan membantu kalian dari awal sampai akhir. So if you want to talk a little bit about your planning, about your program, anything about the school, tadi dari panitia sudah nge-share calendly.com/Education USA Indonesia, di mana di situ kalian bisa nge-booking, kita ada 8 orang di sana, kalian bisa nge-booking untuk ngobrol dengan kita untuk planning program kalian ke Amerika Serikat. Mungkin itu aja.